हालेलुया। अजीजों, चंद वीक से हम यशाया 53 की स्टडी कर रहे हैं। तो हमने लास्ट वीक 7 और 8 आयत पर गौर किया था। अगर हम 9 तक ये तीनों आयत पढ़ें तो ये तीनों आयत जो हैं ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में होने वाले उन खास वाक़यात पर नजर है, उसकी तफसील है जो गतसमनी बाग से शुरू हुए। 7वीं आयत जो है वो गतसमनी बाग से पिलातुस तक हमें ले जाती है। 8वीं आयत फिर पिलातुस से वो सलीब उठाए मौत की राह पर गामजन होता है, फिर सलीब पर मौत तक खत्म होती है। उसके बारे में तफसील हमने देखी। अब आज जो आयत हम जिस पर गौर करेंगे वो है 9वीं आयत। तो मौत से यीशु की तदफीन तक हमें ले जाती है। तो मैं इस आयत को फिर से आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यशाया 53 बाब उसकी 9वीं आयत। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज छल ना था। अजीजों, मेरा ईमान है कि आज आप इस थोड़े से वक्त में जो हमें खुदा ने दिया है बेहद बरकत पाएंगे। यहाँ तफसीलात का एक मजमुआ है जो बेहद हैरान कुन है। अगर आप पहली 2 लाइनों को देखें, उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ। ये बात जो है इतनी अजीब है कि इसको समझना बेहद मुश्किल था। इवन जिस नबी के थ्रू खुदावंद ने हमें ये कलाम बख्शा उसके समझ से भी बाला था, क्योंकि ये दोनों बातें जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल मुतजाद हैं। वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग बात करती हैं। पहली बात जो है वो कहती है कि उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई थी। इस बात को मैं जरा गौर से समझने के लिए इंग्लिश में पढ़ता हूँ तो आपको थोड़ा और ज्यादा समझ लगेगी कि क्या ये बात की जा रही है, कि ये ठहराई गई की क्या मतलब है। एम्पलीफाइड बाइबल में लिखा है, एंड दे असाइन्ड हिम अ ग्रेव विद द विकेट। नेट बाइबल में NET, दे इंटेंडेड टू बरी हिम विद क्रिमिनल्स। उनका जो मंसूबा था या प्लान था या ऑलरेडी अंडरस्टूड बात जो थी, मुकर्रर बात थी कि उसकी कब्र शरीरों के दरमियान होगी। उसका दफन जो है, उसका एंड जो होगा वो कहाँ? विकेड पीपल के दरमियान में। ये ठहराया गया था, ये मुकर्रर था। वो क्यों मुकर्रर था? क्यों ऐसी बात हम पढ़ते हैं? क्यों शरीरों के दरमियान? अगर आप इसी चैप्टर के एंड पे चले जाएं तो वहाँ ये बात भी हमें मिलती है, वो खताकारों में शुमार किया गया। वो खताकारों में शुमार किया गया, इसलिए उसकी जो कब्र थी शरीरों के साथ मुख्तस की गई थी। क्यों? क्योंकि जितने भी मुजरम लोग होते थे, क्रिमिनल लोग होते थे, उनका एंड इसी तरह होता था। उनको प्रॉपर बेरियल नहीं मिलता था। उनका आम लोगों की तरह बाइज्जत तौर पर दफन नहीं होता था। उनकी तदफीन उस तरह नहीं होती कि उसके इर्द गिर्द कौन लोग थे? डाकू, बदकार लोग थे। तो वो भी उन्हीं में शुमार किया गया, मुजरों में, शरीरों में, बदकार लोगों में शुमार किया गया। तो अंडरस्टूड बात थी, क्योंकि वो मुजरमों के साथ सजा पा रहा था, मुजरमों के साथ ही उसी तरह मरने वाला था जिस तरह आम मुजरमों का एंड होगा। और आम तौर पे ये जो सलीबी मौत मरने वाले लोग होते थे, यानी कि खतरनाक टाइप जो मुजरम होते थे, और कई ऐसे भी मुजरम होते थे कि वो कोड़े खाते खाते ही मर जाते थे, स्लीप तक पहुंचते नहीं थे। लेकिन जो स्लीप पर पहुंचते उनकी उससे ज्यादा बुरी हालत होती, ऑलमोस्ट नंगेपन की हालत में वहां पर होते थे। एक बहुत ही शर्मनाक वो मौत होती थी। असल में ये एक नफरत और हकारत की मौत होती थी। तो वहां जब स्लीप दिया जाता तो आम रिवाज था कि वहां पर वो सफिकेशन से, दम घुटने की वजह से स्लीप पर मरेंगे, और वहीं उनकी लाशें कई कई दिन तक टंगी रहती थी। वहीं वो मुर्दा हालत में सड़ने के लिए छोड़ दिए जाते थे, ताकि जो मुर्दार परिंदे हैं वो आए और उनके चेहरे को नोचें, उखाड़ें और इस तरह उनकी इंसल्ट करें। इसलिए उनको वहां छोड़ दिया जाता। बहुत ही वो लिफाज
ادا کرنا مجھ سے مشکل ہو رہا ہے کہ وہاں پر جو ایک مصلوب شخص کا حلیہ ہوتا تھا کہ وہ کس طرح خون اور زخم اور پسینہ اور عجیب و غریب طرح کی اس کی حالت ہوتی تھی. ایون جو آوارہ جنگلی جانور ہوتے تھے، کتے وغیرہ، سور وغیرہ، تو وہ آ کے باقی ان کا بچا کچا گوشت نوچ لیتے تھے. اور اس کے بعد جو بچی کچی ہڈیاں اور جو کچھ ہوتا تھا اسے ایک وادی تھی وہاں پر جسے بائبل میں ہنوم کی وادی، اس جگہ پر ڈمپ کیا جانا تھا، اس کوڑے دان میں. اور یہ اس سزا کا خاص حصہ ہوتا تھا کہ ان کو بعد میں وادی ہنوم میں پھینک دیا جاتا تھا جہاں ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی. اصل میں قبر ان کی کیا ہوتی تھی؟ وہ کوڑا دان ہوتی تھی. ہنوم کی وادی اسی لیے لکھا کہ اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، یعنی کہ وہ قبر نہیں ہوتی تھی جو عام لوگوں کو نصیب ہوتی تھی، دفن ہوتا تھا، پراپر بریل ہوتا تھا. یہ قبر ہوتی تھی ان کا وہ کوڑا دان، ہنوم کی وادی ہنوم. اور اس کا خاص مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ یہ لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان ہو کہ جو رومی طاقت کی اور اس کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. تو دیکھیں، پہلی لائن کچھ اور تھی، دوسری لائن اس کے بالکل متضاد ہوتی، کیونکہ پہلی لائن کہتی ہے اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی. یعنی یروشلم شہر کا کوڑا جہاں پہ ہنوم کی وادی میں پھینکا جاتا ہے وہاں پر اس کو پھینکا جائے گا. آج یہ جگہ اس طرح وہاں پہ موجود نہیں ہے کہ وہاں کوڑا دان ہے، لیکن یروشلم کے جنوب مشرق میں ابھی وہ ہنوم کا شہر موجود ہے. تھوڑی سی میں اس کی ہسٹری بتاؤں. Hello, Jamie. Hello, Daron. Jamie and I today are going to take you to a little known secret in Jerusalem. You won't believe this. We are going to take you down to the lowest site in Jerusalem, the historic site of Hell. We are actually going to walk down to Hell, the site that the place got its name from. And we're on a main road, and just a few feet off the road is that actual site. How do we get there, Jamie? Well, right behind me, as you can see, a steep slope going down towards a valley known as the Valley of Hinnom, which leads us down to the lowest place in Jerusalem, both geographically and morally. Are you brave enough to go down with me? To Hell? To Hell. Only with you, Jamie. Let's go. Let's go. We have descended. We are in the bottom of this valley, in the cleft of the cliff here. It's spooky. What is this place? Daron, this is the historical site of Hell. This is where the events took place. This is it, right here. Folks, we're standing in the place that all of Western civilization associates with hell. What happened here that caused that to be? Well, 3,200 years ago, the Israelites come into the Promised Land and they're appalled when they witness pagan local way of worship, and that is sacrificing children to the fire god Molech. And that fire of that fire god becomes the symbol of the fires of hell. Yes, that becomes in Hebrew Gehenna. Why? Because as they walk around over here, they know that this place, this valley, is called Gai Ben Hinnom, which means in Hebrew, Gehenna. Gehenna, right you are. And in Arabic, we say Jahannam. Jahannam coming from that word, Gai Ben Hinnom, the valley of someone called Hinnom. How does this move into Western society? Well, if we go back to ancient Western writings, we read that from different areas around the Western world, people wanting to describe the underworld or world of darkness called it Helia or Hella. And from that evolved the word hell, associating it with what had happened in such a place over here. So this really deplorable act of sacrificing children to the god Molech, I know at times it tried to penetrate into Israelite society. What in general is the Israelite response to this? Well, the Israelites as a whole did not embrace or adopt this kind of practice. This is a direct contrast to what people sanctified up in the temple that symbolized the light and sanctifying life, prosperity, and peace. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will not fear. And Daron, that verse from Psalms 23 teaches us that mankind can elevate from darkness towards the light. Let's go do it. Here we are standing on Mount Zion, right opposite the cliff we stood under a few minutes ago. The site of hell. The site of
Gehinnom, hell, right you are, overlooking one of the most beautiful landscapes of Jerusalem. یہ ایک بہت ہی فیمس جگہ تھی، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اس کا بار بار ذکر آیا ہے۔ یہ وہ وادی تھی جہاں پر ایمان سے برگشتہ یہودی یعنی مرتد یہودی اور کنانی جو لوگ تھے بال اور دوسرے دیوتاؤں کی پرستش کیا کرتے تھے، اور وہاں جو خاص بات تھی وہ وہاں پر مولک جو دیوتا تھا اس کے آگے زندہ بچوں کی قربانی دیا کرتے تھے، اس کو جلایا کرتے تھے آگ میں۔ دوسرا تواریخ میں جا کر پڑھ سکتے ہیں 28ویں باب میں، یرمیہ 7 باب میں بھی اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ وہاں پر وہ انوانٹیڈ جو چائلڈ ہوتے تھے یا ابھی بھی وہاں پر کھدائی ہوئی تو وہاں پر انہیں مولک دیوتا کے نام سے جو ایک دیوتا تھا اس کا مجسمہ ملا جو پورا ایک طرح سے لوہے کا بنا ہوتا تھا، تو اس کے آگے کو ہاتھ بڑے ہوتے تھے، تو اس کو کیا کرتے تھے جب اس کی پوجا کرتے تھے، اس کی پرستش کرتے تھے تو اس کے ارد گرد آگ جلاتے اور اس کو آگ میں رکھ دیتے تھے، اس دیوتا کو آگ میں کھڑا کرتے اور اس کے ارد گرد وہ گھومتے رہتے تھے۔ جب یہ اس کی پرستش کرتے تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں استعمال کرتے، ڈرگ لیتے، نشیلی چیزیں دیکھتے تاکہ وہ مست ہو جائے، تو جب وہ مجسمہ بالکل سرخ ہو جاتا تو پھر کسی بچے کو اس کے ہاتھوں میں دے دیا جاتا، تو وہاں اس طرح کی گھنونی پرستش ہوتی تھی، تو وہ اس کے ہاتھوں میں بچہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا تھا، جل کے مرتا تھا۔ تو یہ اس طرح کی جگہ تھی۔ ایون آخر بادشاہ جو تھا اس نے بھی جب مرتد ہو گیا تو اس نے وہاں پر اپنے بچوں کو اس جگہ پر آگ میں جلایا تھا۔ اور یسایہ نبی اس لیے اپنی پیشن گوئی کے آخر میں اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ جہاں کیڑا بھی نہیں مرتا، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی مرکز 9 باب میں ایک سے ایک جہنم کی تصویر کے طور پہ پیش کیا۔ 3 بار ذکر آتا ہے کہ جہاں کیڑا بھی نہیں مرتا، بہت ہی ہاریبل خوفناک، جہاں لاشوں کا بچا کچا پھینک دیا جاتا اور وہاں کچھ نہ بچتا، سب کچھ بسم ہو جاتا ہے۔ ربیوں نے اسے ایک دائمی آگ کے طور پر بیان کیا کہ یہ اتنی ناپاک اور غلاظت کی جگہ ہوتی تھی کہ جہاں پر ایسے مجرموں کو پھینکا جاتا تھا۔ تو یہ اینڈ تھا۔ اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی۔ یہ بات ٹھہرائی گئی تھی، لیکن اگلی بات جو کہتی ہے وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا۔ یہ کیسی بات ہے کہ موت کے بعد اس کا جو دفن ہوگا وہ کیا ہوگا؟ دولت مندوں کے ساتھ۔ سب سے پہلی بات تھی کہ یہ ہوا کس طرح، یعنی کہ یہ ساری بات اس نبی یا اس دور کے لوگوں کے لیے بھی سمجھنی اتنی مشکل تھی کہ جب تک یہ واقعہ پورا نہ ہوا کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا کہ یہ کیسے ہوگا۔ ایک مجرم کے طور پر اینڈ اپ کس طرح ہوا؟ دولت مندوں کے ساتھ۔ تو اگر اسی کو پھر میں انگلش میں پڑھوں تو وہ کہتا ہے نیٹ بائبل میں they intended to bury him with the criminals but he ended up in a rich man's tomb and with a rich man in his death۔ یعنی کہ جو ان کا مقصد تھا وہ پورا نہ ہوا کیونکہ خدا نے ایسا نہیں ہونے دیا، بلکہ خدا کیونکہ شروع سے یہ سارا کچھ کنٹرول کر رہا تھا تو اس نے اپنے مقدس خادم کے ساتھ ایسا ہونے نہیں دیا۔ کیوں ہونے نہیں دیا؟ سب سے پہلے تو یہاں ایک پروفیسی بھی پوری ہوتی ہے۔ زبور 16 میں داؤد بادشاہ کے تو خدا کہتے کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا اور نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا، یعنی کہ اپنے قدوس ہولی ون کو، اس کے بدن کو سڑنے نہ دے گا۔ وہ اپنے مقدس کے مننے کے بعد اس کے بدن کے ساتھ ایسا ہونے کی اجازت کبھی نہیں دے سکتا تھا، اور یہی ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ سارا کچھ یہاں سے ایک دم بدل جاتا ہے۔ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کیونکہ خداوند کا جو پلان تھا وہ موت تک تھا، کہ موت تک اس نے ذلت سہنی تھی، وہ ساری بدکاری سہنی تھی، وہ سارے گناہوں کا بوجھ سہنا تھا۔ تو جب اس نے صلیب پر یہ کہہ دیا تمام ہوا، پورا ہوا، اس پروگرام کی، اس منصوبے کی تکمیل ہو گئی جو خدا نے بنی نوع انسان کے لیے مقرر کیا تھا۔ اس پلان کے ساتھ ہی خداوند یسوع اس دنیا میں آئے، وہ اپنی جان دینے کے لیے، گناہگاروں کو بچانے کے لیے اپنے اوپر یہ سزا اٹھائی۔ تو جب اس نے یہ سزا اٹھا لی تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔
यानी कि खुदा का हाथ था कि किस तरह उसने सारे माहौल को, सारी उसकी जो कि सारी जिल्लत और सारे कोड़े की मार और उसका इंसल्ट, उसके मुंह पर थूका जाना, दाढ़ी नोची जानी, एवरीथिंग वाज एंड ओवर देयर, नो मोर। इसके बाद कोई उसकी जिल्लत नहीं, कोई उसकी बारे में गलत बात नहीं हो सकती थी। खुदा अपने मुकद्दस के बारे में, होली वन के बदन की भी बेहुरमती नहीं होने दे सकता था, क्योंकि पहले से उसने ये ठहरा दिया था, उसने पेशन गोई भी कर दी थी नबियों के थ्रू। बल्कि इवन पतरस के जब वो पेंतीकोस पर अपनी तकरीर करता है, मैसेज देता है, तो वहाँ ये वो मेंशन करता है कि जिसको तुमने गैर कौम के वाले जिंदगी के मालों को तूने मसलूब किया, लेकिन वो क्या हुआ, मौत के बंद तोड़कर जी उठा। तो सबसे पहले तो ये बात थी कि खुदा का प्लान था कि अपने मुकद्दस को वो ऐसी मौत होने से बचाएगा। अब हम मौत में भी उसकी शान देखते हैं। मैं बड़ा इससे ब्लेस हुआ, जितने भी मैंने लास्ट वीक एक ही इस आयत पर स्टडी किया 9 पर। आम तौर पर हम वो टर्निंग पॉइंट कब देखते हैं, जब वो तीसरे दिन जी उठता है, तो हम खुशियां मनाते हैं कि यस वो जी उठा। बेशक बहुत बड़ी बात है, लेकिन अजीजों अगर गौर करना शुरू करें ना, तो जी उठने से पहले ही सरफराजी उसकी शुरू हो चुकी थी। जी उठने से पहले जब उसने मौत को डिफीट कर दिया, मौत का डंक तोड़ दिया, तो उसी वक्त से हर चीज बदल गया, हर चीज। यानी कि वो मर के भी उसका बदन जो था वो उसके कंट्रोल में था। आपको याद होगा जब खुदावन ने जान देने से पहले एक नारा लगाया, तो लिखा है ये कहा और दम दे दिया और अपनी जान दे दी। इंग्लिश में है ही डिसमिस हिज स्पिरिट, यानी कि खुदा बाप के हाथ में सौंप दी। उसने ये नहीं कहा कि उसकी जान निकल गई। आप बाइबल में कभी ऐसा नहीं पढ़ेंगे और फिर उसकी जान निकल गई। हर इंसान की जान निकलती है, किसी के पास ऐसा इख्तियार नहीं होता कि दुनिया में कोई ऐसी आपके मिसाल नहीं मिलेगी किसी की कि जब वो मरने वाला तो उसने कहा कि ओके मेरी जान मैं तुम्हें अब आज़ाद करता हूँ या मैं डिसमिस करता हूँ, मैं सुपुर्द करता हूँ। नो, क्योंकि वो उसके हाथ में, उसके बस में बात नहीं होती। तो दुनिया के हर शख्स ने जब उसकी मौत आई तो उसके पास उसका बस नहीं था। हर आदमी मरने तक खौफ में, तो खुदा यीशु मसीह ने खुद वहां पे अपनी जान दे दी। इंग्लिश में है ही डिसमिस हिज स्पिरिट, क्योंकि खुदा ने खुद कहा कि मुझे अपनी जान देने और उसे फिर वापस लेने का इख्तियार है, क्योंकि खुदा के पास ही ऐसी कुदरत हो सकती है। तो ये उसका वो बदन था, रूह जो है उसको कभी मौत नहीं, तो खुदा रूह है। तो इसलिए यहाँ पर अपनी मौत में भी वो जो था खुदा के कंट्रोल में था, कि जिसे इस तरह घिनौनी हालत में नोच खोच कर टुकड़े टुकड़े होकर बकिया जो हनूम की वादी में फेंका जाना था, वहां उसका एंड होना था। तो एंड क्या हुआ है, दौलतमंदों के साथ उसका एंड अप होता है। क्या ही जबरदस्त बात। यहाँ उसकी मौत में खुदा किस कदर कंट्रोल में है। तो तभी से सारा कुछ चेंज होना शुरू हो गया। उसकी मौत ने हालात चेंज कर दिए, एटमॉस्फेयर चेंज कर दी, लोगों की जिंदगियां चेंज होनी शुरू हो गई, माफूकुल फितरत वाकयात होने शुरू हो गए, सुपर नेचुरल बात। उसका जो मौत थी ये कोई आम बात नहीं थी। ये आपको थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है कि हम इससे पहले की ईद उसके जीठने की ईद बनाएं कि जब उसने जान वहां दी, वहीं से हम देखते हैं कितने सुपर नेचुरल वाकयात होने शुरू। सूरज की रोशनी जाती रही, मकदस का पर्दा फट गया, 2 टुकड़े हो गए, जमीन लड़ती, चट्टानें तड़क गई, कब्रें खुल गई, बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। यानी कि ये पॉजिटिव बात होनी शुरू होगी। नेचर भी हिल गई। नेचर में क्या था, सूरज की रोशनी, जमीन लर्जी, कब्रें खुल गई। ये किसने किया? ये खुदा का हाथ था जो आसमान और जमीन पर चल रहा था उस वक्त। मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे 2 टुकड़े हो गए, इलाही हाथ था। और फिर क्या हुआ, मुकद्दसीन जो पुराने अहदनामे के थे वो जी उठे। और उसके बाद एक और बात जो खुदावंद ने सलीब पर की थी, ऐ बाप इनको माफ करके ये नहीं जानते क्या।
تو اس کا فوری آنسر پتہ کیا تھا؟ وہ صوبیدار جو اس کے سامنے کھڑا تھا اس نے اسے یوں دم دیتے ہوئے دیکھ کر خدا کی تمجید کی اور کہا بے شک یہ راست باز آدمی خدا کا بیٹا تھا۔ اقرار تو کیا کوئی یہ سارا کچھ دیکھ کے اور اقرار کر کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسیح پر ایمان نہیں لایا ہوگا؟ I don't know about you، لیکن میرا ایمان ہے کہ I will see this صوبیدار خدا کی بادشاہی میں۔ اور صرف یہی نہیں، نہ صرف وہ صوبیدار بلکہ لکھا ہے صوبیدار کے ساتھ جو یسوع کی نگہبانی کرتے تھے، یعنی کہ جو سپاہی اس کے ساتھ تھے، پونچال اور تمام ماجرا دیکھ کر بہت ہی ڈر کر کہنے لگے کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا۔ متی 23:56 آیت۔ خداوند کی اس دعا کا فوری اثر ہونا شروع ہو گیا۔ تو وہاں سے ہم دیکھتے ہیں اس کی موت نے بھی کس طرح حالات تو چینج کر دیے، دلوں کو چینج کر دیا۔ اور صرف یہی نہیں، ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ اور کیا ہوا، کیسے کیسے بات، یہ کیسے اس کا اینڈ اپ جو تھا دولت مندوں کے ساتھ ہوا، کہ اس بڑے کام کے لیے، اس کی باعزت تدفین کے لیے، ایک آنر بریل کے لیے خدا نے کس طرح اور کن لوگوں کو استعمال کیا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے ان باتوں کے بعد جب شام ہو گئی تو اس لیے کہ تیاری کا دن تھا جو سبت سے ایک دن پہلے ہوتا ہے، یہ میں ملا کر چاروں اناجیل میں اس کا ذکر ہے، میں پڑھ رہا ہوں۔ دیکھو یوسف نام ایک دولت مند آدمی آیا جو عزت دار، مشیر، نیک اور راست باز آدمی تھا۔ غور کریں اس آدمی کے بارے میں کلام مقدس ٹائٹل ہی یوسف نام کا ایک آدمی جو اربتیہ میں سے تھا، دولت مند، عزت دار، مشیر، نیک اور راست باز آدمی۔ اور اس کے بعد سب سے خوبصورت بات، وہ خود بھی یسوع کا شاگرد تھا لیکن خفیہ طور پر یہودیوں کے ڈر سے۔ یہ ایسی خوبصورت پاورفل پرسنالٹی تھی جو خدا کی نظر میں تھی۔ اور کیا تھا یہ؟ اس سینہیڈرن 70 بزرگوں کی جو ان کی کابینہ تھی اس کا ممبر تھا۔ لوکا 23:51 میں کلام مقدس میں بتاتا ہے، اور ان کی صلاح اور کام سے رضامند نہ تھا۔ یہ بھی اس کی ایک خوبصورت بات تھی۔ اور لکھا ہے خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا۔ اور لکھا ہے اس نے جرت سے پلاطس کے پاس جا کر اجازت چاہی کہ یسوع کی لاش لے جائے، اور پلاطس نے تعجب کیا کہ وہ ایسا جلد مر گیا، اور صوبیدار کو بلا کر اس سے پوچھا کہ اس کو مرے ہوئے دیر ہو گئی، یعنی کہ he was actually surprised، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بہت دنوں تک لاشیں لٹکی رہتی ہیں، اکثر لوگ سزا کا مرتے ہیں، تو یہ سزا کا ایک حصہ بھی ہوتا تھا۔ تو پھر اس نے بھی ایسے نہیں کر دیا کہ چلو جی اس نے کہہ دیا، حالانکہ اس کے دل میں یسوع کے لیے ایک نرم جذبہ تھا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا وہ ساری پیشی میں، وہ سارے مقدمے میں اس نے بار بار کوشش کی کہ کسی طرح یہودیوں سے چھڑا دوں۔ وہ جانتا تھا کہ انہوں نے بے قصور کو عداوت کی وجہ سے پکڑوایا ہے، اور اس کی بیوی نے بھی اس کو کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اس معاملے میں نہ پڑ۔ لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہ ذمہ دار شخص تھا، اس نے اس چیز کی تصدیق کروائی۔ تو پھر لکھا جب صوبیدار سے حال معلوم کر لیا تو پلاطس نے اجازت دی اور لاش یوسف کو دے دینے کا حکم دیا، پس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا۔ اور لیکن یہی بات نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک اور بڑی شخصیت کا ہمیں ذکر ملتا ہے، یوحنا کی انجیل میں ذکر ملتا ہے، اور نیکودیمس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا اور 50 سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لایا۔ لکھا ہے یوسف نے ایک مہین چادر مول لی، پس انہوں نے یعنی کہ یہ دونوں نے کٹھے مل کر لاش کو اٹھا کر اس صاف مہین چادر میں لپیٹا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بے شک یہاں پہ دونوں کا ذکر آیا کہ یہ اتنے دولت مند آدمی تھے جن کا خاص ذکر آیا۔ میں کہتا ہوں کہ بائبل میں اگر صرف یہ بھی لکھ دیا جاتا نا کہ بڑے آدمی تھے، مشیر تھے، یہ تھے، راست و عزت دار آدمی تھے، تو یہ بھی چل جانا تھا، لیکن یہ خاص ذکر کیا گیا دولت مند، تاکہ وہ جو یسایہ 53:9 پروفیسی میں لکھا ہے اس کو حرف پر حرف پورا ہو۔ اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، کہ وہ دولت مند شخص تھا۔ دیکھو یوسف نام ایک دولت مند آدمی آیا، اور اگر آپ یہودیوں کی ہسٹری جا کے پڑھیں تو جو نیکودیمس تھا وہ اس وقت کے امیر ترین شخصوں میں سے شخص تھا، بل گیٹ ٹائپ کا، بہت رچ آدمی تھا۔ اور آپ کو یاد ہے وہ رات کو یسوع سے ملنے بھی آیا تھا، یوحنا 3 باب میں ہم پڑھتے ہیں، وہاں بات چیت جو ہوئی وہ زبردست۔ تو لکھا ہے کہ وہ 50 سیر کے قریب مر،
100 पाउंड मुर और ऊद मिला हुआ लाया। 50 सेर के करीब मुर। आम तौर पे इतना मसाला या इतना ज्यादा किसी को नहीं लगाया जाता था, वो अपनी बसात के मुताबिक थोड़ा बहुत कर देते थे, लेकिन इतना जो इंतजाम था वो किसी शाही नस्ल के शख्स के लिए या किंग्स के लिए या बहुत ही जो अमीर शख्स थे उनके लिए ये इंतजाम किया जाता था। उनके लिए वो सारी खुशबूदार चीजें और मसाले और ये सारा कुछ उसके इंतजाम में किया जाता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा की प्रोविडेंस में यीशु मसीह का शाहाना दफन, उसकी तदफीन कितने खूबसूरत तरीके से होती है। बल्कि ये जो हमने पढ़ा है मुर और ऊद मिला हुआ लाया, ये मुर के साथ एक वो बड़ी ही पीछे जाके यीशु की पैदाइश पर जो मजूसी आए उनमें से एक ने मुर पेश किया था। तो मुर जो है वो इसी चीज के बारे में हमें आगाही देता है, ये एक्चुअली उसकी मौत के बारे में इशारा था। तो जो मुर और ऊद को मिलाकर एक इस तरह से कि लिक्विड टाइप पेस्ट बनाई जाती थी, जो के बदन पर, लाश पर मल दिया जाता था। तो फिर उस पर वो जो लिनन कतान का जो कपड़ा होता था उसको लपेट दिया जाता था ताकि उस लाश से बदबू ना आए। तो हमेशा याद रखें, ये जो मसालों का जिक्र किया गया, ये उस तरह नहीं उनको दफन किया जाता था जैसे मिस्री अपनी मम्मीज को किया करते थे, क्योंकि वो लाश के अंदर से वो सारा कुछ निकाल के वहां मसाले वगैरह भरते थे। लेकिन यहूदियों का दस्तूर ऐसा नहीं था। यहूदियों का दस्तूर ये था कि वो पेस्ट बदन पर, लाश पर मल दिया जाता था, तो फिर उस पर फौरन पर कपड़ा लपेट देते थे, लिनन। तो उसी तरह वहां पर इन्होंने किया। और यहाँ पर लिखा है बड़ा खूबसूरत कि और उसे सूती कपड़े में खुशबूदार चीजों के साथ कफनाया, जिस तरह के यहूदियों में दफन करने का दस्तूर है। असल में जब कोई अजीज हमारा गुजर जाता है तो हम उसकी प्रॉपर बरियल का इंतजाम करते हैं, बहुत ज्यादा इस बात पर देते हैं जोर, हम अच्छी तरह उसके रुखसत करते हैं। कलाम मुकद्दस में एक भी जिक्र आया कि अफसोस उस पर जिसका दफन ना हो, यानी कि ये भी एक जरूरी बात थी कि जब कलाम मुकद्दस कहता है कि जिसका दफन हो वो मुबारक है। हाँ, ये एक अलग बात है कि किसी हादसे में किसी मौत हो जाए, लेकिन खुदा का अपना मुकद्दस खादम किस तरह उसकी इस तरह बेहुरमती हो सकती थी, तो उसको एक प्रॉपर बरियल मिलना जरूरी था। तो सिर्फ ये नहीं था कि प्रॉपर बरियल उसको मिले, उसको एक बड़े ही मुनासिब वक्त पर दफन होना जरूरी था, क्योंकि जिस वक्त खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी वो तकरीबन 3 बजे का टाइम था। तो सूरज गुरूब होने में तकरीबन 3 घंटे बाकी थे। तो ये बहुत जरूरी था कि वो दिन खत्म होने से पहले पहले वो कब्र में रख दिया जाए उसकी लाश को, क्योंकि वो जो दिन का हिस्सा था, पहले दिन का हिस्सा जो जुमे का रोज था, वो काउंट किया जाना बहुत जरूरी था। तो कलाम मुकद्दस में खुदा ने इस जबरदस्त शख्सियत को, जिसका नाम यूसुफ अरमतिया है, इस्तेमाल किया और लिखा है कि जिस जगह वो मसलूब हुआ वहां एक बाग था और उस बाग में एक नई कब्र थी जो यूसुफ ने चट्टान में खुदवाई थी, जिसमें कभी कोई ना रखा गया था। बस उन्होंने यहूदियों की तैयारी के दिन के बायस यीशु को वहीं उस नई कब्र के अंदर रख दिया। गौर करें, क्योंकि ये कब्र नजदीक थी, यानी कि जहां उसको मसलूब किया गया। अगर इस्राएल गए हैं तो उन्होंने वो गार्डन टूम देखी होगी, वो जगह अगर आप उस गार्डन को देखें तो आपको ये प्रोफेसी कितने खूबसूरत तरीके से पूरी होती भी नजर आती है। और वो कब्र नजदीक थी। क्यों नजदीक? ये सारा खुदा की तरफ से पहले से इंतजाम था कि वो दिन गुरूब होने से पहले, सूरज गुरूब होने से पहले यीशु की लाश को वहां पे रखा जाना जरूरी था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा की प्रोविडेंस में कि तदफीन कितने खूबसूरत तरीके से होती है। उसका शाहाना दफन, जब उसने क्या तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड, जब उसने सारा कर्जा चुका दिया, खुदा के गजब का प्याला पी लिया, तो फिर उसकी लाश की भी बेहुरमती नहीं कर सकता था, बदन को भी कोई इंसल्ट नहीं कर सकता था। तो खुदा ने इन 2 शख्सों को कितने जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया। इस बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि ये सीक्रेट बिलीवर थे। सीक्रेट बिलीवर के बारे में कुछ नेगेटिव
टाइप लोग बताया करते थे। तो कलाम मुकद्दस में इन लोगों के बारे में कोई गलत बात नहीं पढ़ते, निकोदेमुस और इवन यूसुफ और मत्तिया के बारे में। मैं इससे ये सीखता हूँ कि कभी कभी खुदा ऐसा होने देता, क्योंकि यहूदियों को अगर पहले से पता चल जाता कि ये दो आदमी भी यीशु के साथ है, तो आप जान सकते हैं इनके साथ क्या होता। पहले ही इनके साथ भी कोई तशद्दुद हो जाता दोनों के साथ। खुदावंद ने उनको खास काम के लिए रखा है, मुनासिब वक्त पर उनको इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ भी निगाह करें, अगर ये पहले ही अगर अपने आप को वहाँ पे शो कर देते, पहले ही कह देते कि हम यीशु पर ईमान रखते हैं, तो फिर ये काम किसने करना था। शागिर्द भाग चुके थे और चंद औरतें थीं, उनके लिए कितना मुश्किल था कि यीशु को सलीब से उतारे। और सारे लोग शागिर्द, वो औरतें कहाँ से आई थी? गलील से आए थे। तो ये वाकया कहाँ हो रहा था? यहूदिया के सेंटर में, यरूशलेम में, जहाँ मैं समझता हूँ कि यीशु के ही कुछ चंद लोग थे जिन्होंने अपना बाला खाना दे दिया या अपनी जगह दे दी या अपना गधा दे दिया। आम लोगों का तो वहाँ पे कोई घर नहीं था, तो उन गलीली लोगों को कब्र कौन देता? उनकी तो सारा कुछ गलील में था। तो चाहिए था कोई यहूदिया में, यरूशलेम में हो। तो वो यहूदिया में ऑलरेडी खुदा किया प्लान एडवांस में मौजूद था। तो देखें, जब मुनासिब मौका आया तो खुदा ने इन लोगों को याद तो उनकी दिलेरी देखे। लिखा जुर्रत करके सीधा पिलातुस के बाद। क्यों ये लफ्ज आया कि जुर्रत करके वो पिलातुस के बाद के, कि पिलातुस के पास जाना ऐसी बात नहीं थी, यानी कि आम बंदे का तो वहां पर रसाई नहीं हो सकती थी। और ऐसा शख्स चाहिए था जो ना सिर्फ दौलतमंद हो, वो थोड़ा हैसियत वाला शख्स हो, उसके पास कोई पोजीशन हो जिसका पिलातुस तक जाना इतना इख्तियार हो। तो हम देखते हैं मुनासिब टाइम पर, मुकर्रर वक्त पर सरेआम वो जुर्रत करके लिखा कि वो उसके पास गया। उनको कोई डर कोई खौफ नहीं लिखा, सीधा वो जुर्रत करके दिलेरी के साथ क्या गया, उसने जाकर लाश मांगी और फिर आकर ये प्रॉपर बरियल दिया। और उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि वो छुप कर रहे होंगे। तो कभी कभी खुदा ऐसे मौकों के लिए भी अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। तो जब मौका आया तो फिर उन्होंने ना सिर्फ अपने दौलत और पैसे, ना रुतबे की, ना अपनी जान की परवाह की, फिर सीधा जाके उन्होंने वो काम किया जिसका यशायाह नबी ने यहाँ पर जिक्र किया था कि वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ। अब ये चीजें क्यों उसको दौलतमंदों के साथ उसकी कब्र होनी जरूरी थी, अगली दो लाइनें भी उसको बताती है कि क्योंकि उसने किसी तरह का जुर्म ना किया और उसके मुंह में हरगिज छल नहीं था। अगर खुदावंद की मर्जी हुई तो इन दो लाइनों पर नेक्स्ट टाइम बात करूंगा, क्योंकि ये दो लाइनें भी अमेजिंग, जैसे मैंने कहा कि यहाँ तफसीलात का और खुदा के हाथ का इतना जबरदस्त काम है कि जितना भी इसको हम गौर करें, इस पर सोचें, हम बरकत पर बरकत ही पाते हैं। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे और हम सब उसके जलाल का इसी तरह बाइस बनते रहें। आमीन। गॉड ब्लेस।